जय हिंद फ्रेंड्स। आज आम पढ़ा मुद्रा कारोबार। प्रश्नावली 4 कोर आम पढ़ा मुद्रा कारोबार। से देइछि तुमे बजार 25 टंकार आलू 30 टंकार बैगण और 15 टंकार पियाज किणी दुकानी को 100 टंकिया नोटिए देल। दुकानी तुमको केते टंका फेराइबो। जदि आम धारा करिक एटाକୁ लेखिबा, बजाररू आलू किणिली शेषमान 25 टंकार, बैगण किणिली शेषमान 30 टंकार, पियाज किणिली शेषमान 15 टंकार। कही एति किणी सारा पर मु दुकानी को केते टंका फेरेबी। ताले मोट टंका खर्च हैला शेषमान केते 25 मिशाण 30 मिशाण 15 सेटा केते हबो। जो आम मिसेबा 25 मिशाण 30 मिशाण 15 मिसले के 5 ରୁ 5 मिसले 10 शून्य रहा 1 2 1 3 3 ରୁ 3 मिसले 6 1 7 ताले 70 टंका मोट खर्च हैला। अब दीजिए दुकानी को 100 टंकिया नोटे देली। मु दुकानी को टंका देली शेषमान केते 100 टंका। तापर दुकानी टंका फेराइबो केते टंका टोटाल हैला 100 टंका मु देली सी खर्च हैला मोर 70 टंका। आ फेराइबो केते टंका 100 ରୁ 70 गले 30 टंका। अते दुकानी मते 30 टंका फेराइबो। तब आसला 2 नंबर। तापर 2 नंबर कही तुमे गोटे पेंसिल गोटे कलम किणिल। कलमर दाम पेंसिल दाम रो 2 गुण। कलमर दाम पेंसिल दाम रो 2 गुण। ताले कलमटा कौन अधिक टंका कारण ये दीजिए पेंसिल दाम रो कलमर दामटा 2 गुण। तुम्हें दुकानी को 10 टंकिया नोटिए देबार से तुमको 2टी 50 पैसा फेराई देला। प्रथम आम बुझिया 2टा 50 पैसा आम 10 टंका देले तेणु 10 टंका दबार 2टा 50 पैसा आमको से फेरेला। 2टी जेहेतु 50 पैसा आमको से फेरेला 2टी 50 पैसा जे केते 50 50 मिसिकी 100 पैसा। आम जानिचु 100 पैसा जे 1 टंका तेणु 10 टंकार 1 टंका आमको से फेरे देला। कलम और पेंसिल दाम से केते टंका नेला 9 टंका नेला। 9 टंका कहार कहार दाम मिसी कलम और पेंसिल दाम। कलम केते टंका पेंसिल दाम रो 2 गुण टंका। तेणु आम सेटा केमिति करियो धारा रे मु गुटिए पेंसिल कलम किणिली कलम रो दाम पेंसिल दाम रो 2 गुण मने करा जाऊ पेंसिल दाम हैला 1 गुण। कलम दाम केते हबो 1 गुण गुणन 2 कारण एटा थी देजी कलम दामटा पेंसिल दाम रो 2 गुण। सेति पई पेंसिल टा को हम नेले 1 गुण कलम दाम ही जो 1 गुण गुणन 2 जे 2 गुण। दुकानी को मु केते टका देली 10 टका सी मते दुकानी मते केते टका फेरेला 2टा 50 पैसा तेणु 100 पैसा 100 पैसा जे 1 टका तेणु टंका से नेला केते 9 टका। कलम पेंसिल दाम मिसिन केते टका नेला से 9 टका। तेणु प्रश्नानुसार 1 गुण युक्त 2 गुण जे
ନ ଟଙ୍କା। 3 ଗୁଣ ଯେ 9 ଟଙ୍କା, 1 ଗୁଣ ଗୁଣନ 3। ଏଇଠି କିଛି ପିଲା ବୁଝିପାରନ୍ତିନି କେମିତି ଏଇଟା ଯାଇକି ଆରପଟରେ ହରୁଛି। ଆମ ଗୋଟେ ନିୟମ ତ କହିହବନି, ଗୋଟେ ସାଧାରଣ କଥା ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯେତେବେଳେ ସେସମାନର ବିପରୀତ ପଟରେ, ସେସମାନର ସାଇଡ୍ ଗୋଟେ ପଟକୁ ଯେତେବେଳେ ଆର ପଟକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଚିହ୍ନ ନବା, ସେତେବେଳେ ଯଦି ଯୁକ୍ତ ଥିବ ତାହେଲେ ଫେଡାଣ ହବ, ଯଦି ଫେଡାଣ ଥିବ ମିଶାଣ ହବ, ଗୁଣନ ଥିଲେ ହରଣ ହବ। ଯଦି ସେସମାନ ଆରପଟିକି ଆମେ ନଉଛେ, ହରଣ ଯଦି ଥିଲେ ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ, ଗୁଣନ ହବ। ତେଣୁ ଏଠି କ'ଣ ଥିଲା, ଗୁଣନ ହେଇକି ଥିଲା 3 ଗୁଣଟା। 1 ଗୁଣ ଗୁଣନ 3 ଯେ 3 ଗୁଣ ହେଇକି ଏଠି ଗୁଣନ ହେଇକି ଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଆମେ କ'ଣ କଲେ, ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଆରପଟିକି ନେଇଯିବା ସେଟା ହରଣ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ 1 ଗୁଣ ଯେ 9 ହରଣ 3 ଯେ 3 ଟଙ୍କା। ତାହେଲେ 1 ଗୁଣ ଆମେ କାହାକୁ ନେଇଥିଲେ, ପେନସିଲକୁ ନେଇଥିଲେ। ତେଣୁ 3 ଟଙ୍କା ବାହାରିଲା ପେନସିଲର ଦାମ। ତେଣୁ କଲମର ଦାମ ବାହାରି ପଡ଼ିବ କେତେ, 9 ରୁ 3 ଫେଡ଼ିଦେଲେ 6 ଟଙ୍କା ବାହାରି ପଡ଼ିବ। ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ତାପରେ ଆସିଲା 3 ନମ୍ବର, କହିଛି ଖଣ୍ଡିଏ ପ୍ୟାଣ୍ଟର ଦାମ ଖଣ୍ଡିଏ ସାର୍ଟର ଦାମ ଠାରୁ 10 ଟଙ୍କା ବେଶୀ। ତାହେଲେ ପ୍ୟାଣ୍ଟର ଦାମଟା ବେଶୀ କାହାଠାରୁ, ସାର୍ଟର ଦାମ ଠାରୁ 10 ଟଙ୍କା ବେଶୀ। କିନ୍ତୁ ସାର୍ଟର ଦାମ ଆମକୁ ଦେଇନି, ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟର ମୂଲ୍ୟ ମିଶିକି ଦେଇଛି 210 ଟଙ୍କା। ତେଣୁ ସାର୍ଟ ଖଣ୍ଡର ଦାମ କେତେ? ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବା, ଆମେ ନବା, ମନେ କରାଯାଉ ଯେହେତୁ ଦେଇଛି ଖଣ୍ଡିଏ ପ୍ୟାଣ୍ଟର ଦାମଟା ଖଣ୍ଡିଏ ସାର୍ଟର ଦାମ ଠାରୁ 10 ଟଙ୍କା ବେଶୀ। ଏଇଟି ହେଲା ମୁଖ୍ୟ କଥା, ଏଇଟାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। କିଏ କାହାଠାରୁ ଅଧିକ, ସାର୍ଟ ଅଧିକ ନା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଅଧିକ? ଦେଖ ଦେଇଛି ଏଠି ସାର୍ଟର ଦାମ ଠାରୁ 10 ଟଙ୍କା ବେଶୀ। କିଏ ବେଶୀ ନା ପ୍ୟାଣ୍ଟର ଦାମଟା ବେଶୀ। ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ ନେବା, ସାର୍ଟର ଦାମ ସମାନ 1 ଗୁଣ। ସେଇଟାକୁ ଯିଏ ଯାହାଠାରୁ ଅଧିକ ଦେଇଥିବ, ସାର୍ଟର ଦାମ ଠାରୁ 10 ଟଙ୍କା ବେଶୀ ପ୍ୟାଣ୍ଟର ଦାମଟା, ତେଣୁ ସାର୍ଟର ଦାମଟାକୁ ଆମେ ନେବା 1 ଗୁଣ। ତେଣୁ ପ୍ୟାଣ୍ଟର ଦାମ କେତେ ହେବ, 1 ଗୁଣ ଯୁକ୍ତ 10 ହବ। ଆମେ ଏକ୍ସ ନେଇକି ବି କରିପାରିବା, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ଦେଇଛି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଓ ସାର୍ଟର ଦାମ ମିଶି 210। ତାହେଲେ ଆମେ ଲେଖିବା ଏଇଠି ପ୍ରଶ୍ନାନୁସାରେ। ଏଇଟା ପ୍ରଶ୍ନାନୁସାରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଲେଖା ହଉଛି, ଦେଖ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଦେଇଛି ଏଇଟା ଯେ 1 ଗୁଣ ଯୁକ୍ତ 1 ଗୁଣ ଯୁକ୍ତ 10 ଯେ 210। ତେଣୁ ଏଇ ଦୁଇଟା ମିଶିଲେ କେତେ ହବ, 2 ଗୁଣ। ଏଠି ମୁଁ କହିଛି ଯେତେବେଳେ ଶେଷମାନ ଆରପଟିକି ଯିବ, ଏଇଠି କହିଛି ମିଶାଣଟା ଆରପଟିକି ଗଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ, ଫେଡାଣ। ତେଣୁ 210 ଫେଡାଣ 10। ତେଣୁ ଏଟାକୁ ଆମେ ଯଦି ଖୋଲିକି ଦେଖିବା, 1 ଗୁଣ ଗୁଣନ 2 ହେଇଯିବ। 210 ରୁ 10 ଫେଡ଼ିଦେଲେ 200। ତେଣୁ ଏବେ କ'ଣ ହବ, ଏଠି ଗୁଣନ ହେଇକି ଅଛି, ଆରପଟିକି ଗଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ, ହରଣ। ତେଣୁ 1 ଗୁଣ ସମାନ 200 ହରଣ ଏଠି 2 ହେଇଯିବ। 2 ହେଲେ କେତେ ହବ, 100 ହେଇଗଲା। ତାହେଲେ 1 ଗୁଣ ଯେ କେତେ ବାହାରିଲା, 100। ତେଣୁ 1 ଗୁଣ ଆମେ କାହାକୁ ନେଇଛେ, ସାର୍ଟର ଦାମ ନେଇଛେ। ତେଣୁ 1 ଗୁଣଟା ଏଇଟା ବାହାରିଲା ସାର୍ଟର ଦାମ। ପ୍ୟାଣ୍ଟର ଦାମ କେତେ ହବ, ତାହେଲେ 210 ରୁ ପ୍ୟାଣ୍ଟର ଦାମ 210 ଫେଡାଣ 100। 210 ରୁ 100 ଫେଡ଼ିଦେଲେ 110। ଏଇଟା କ'ଣ ବାହାରିଲା, ପ୍ୟାଣ୍ଟର ଦାମ ବାହାରିଲା। ବୁଝିଗଲା, 3 ନମ୍ବର ସରିଗଲା। ତାପରେ ଆସିଲା 4 ନମ୍ବର। କହିଛି ଗୋଟିଏ ଚକୋଲେଟର ଦାମ 50 ପଇସା। ତୁମେ 3ଟି ଚକୋଲେଟ କିଣି ଦୋକାନୀକୁ 5 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟଟିଏ ଦେଲ। ସେ ତୁମକୁ କେତେ ପଇସା ଫେରାଇବ? କେତେ ପଇସା ଫେରାଇବ, ଟଙ୍କା କଥା କହିନାହିଁ। ଟଙ୍କା କଥା କହିନାହିଁ ମାନେ ପଇସା କଥା କହିଛି, ମାନେ ଆମେ ପଇସାରେ ତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିକି ଟଙ୍କାଟାକୁ ଖୋଲିବା। 4 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି, ଦେଖିବା ଚକୋଲେଟର ଦାମ 50 ପଇସା। ମୁଁ ଚକୋଲେଟ କିଣିଲି କେତେ, 3ଟି। ତାହେଲେ 3ଟି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଚକୋଲେଟ କିଣିଲି, ତାହେଲେ 3ଟି ଚକୋଲେଟର ଦାମ କେତେ ହବ,
3 ଗୁଣନ 50 ପଇସା। 3 ଲ 50 ଗୁଣିଲେ କେତେ ହେବ? 150 ପଇସା। 150 ପଇସା। ଦୋକାନୀକୁ ମୁଁ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଲି? ଦୋକାନୀକୁ ମୁଁ ଟଙ୍କା ଦେଲି କେତେ? 5 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ। 5 ଟଙ୍କା। 5 ଟଙ୍କା ଯେ କେତେ? 500 ପଇସା। 5 ଟଙ୍କା ଯେ 500 ପଇସା। ତେଣୁ 500 ପଇସା ହେଲେ ଦୋକାନୀ ମତେ ଫେରେଇବ ଟଙ୍କା। ମାନେ ଟଙ୍କା ଫେରାଇବ ସମାନ 500 ଫେରାଣ 150 ହେଲେ କେତେ ହେଇଯିବ? 350। ଏଇଟାକୁ ଫେଡ଼ିଲେ 350 ପଇସା, କାରଣ ଏଠି ସେ ପଇସାର ମାଗିଛି, ଆମେ ପଇସାରେ ଲେଖିବା 350 ପଇସା ଫେରେଇବ। ଯଦି କହିଥାନ୍ତା ଟଙ୍କା, ତାହେଲେ 350 ପଇସାକୁ ଯଦି ଆମେ ଟଙ୍କାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା 300 ପଇସା ଯେ 3 ଟଙ୍କା, ତେଣୁ 3 ଟଙ୍କା 50 ପଇସା ହେଇଥାନ୍ତା। ହେଲା, ତାପରେ ହେଲା 5 ନମ୍ବର। ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ତାପରେ ଦେଇଛି 5 ନମ୍ବର, ତୁମେ କିଲୋଗ୍ରାମ 16 ଟଙ୍କା ହିସାବରେ 3 କିଲୋଗ୍ରାମ ଚିନି କିଣି ଦୋକାନୀକୁ 100 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟଟିଏ ଦେଲ। ଦୋକାନୀ ତୁମକୁ ଖଣ୍ଡିଏ 50 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ ଆଉ କିଛି ମୁଦ୍ରା ଫେରାଇଲା। ଦୋକାନୀ ତୁମକୁ କେତେ ଟଙ୍କାର ମୁଦ୍ରା ଫେରାଇଲା? ଦେଇଛି କିଲୋଗ୍ରାମ ଚିନିର ମୂଲ୍ୟ 16 ଟଙ୍କା। ତେଣୁ 3 କିଲୋଗ୍ରାମ ଚିନିର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେବ? ଏମିତି ମାରିଦେଲି ମାନେ ଏଟା ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ଏଟା ସେଇଆ, ତେଣୁ ମୁଁ ଲେଖୁ ନାହିଁ। 3 ଗୁଣନ 16, 16 3 କେତେ? 48 ଟଙ୍କା। ପଣିଖିଆ ମନେ ରଖିଲେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ ମୁଁ କ'ଣ କଲି? 48 ଟଙ୍କାରେ ଚିନି କିଣିଲି। ମୁଁ ତାକୁ ଦୋକାନୀକୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଲି? ଦୋକାନୀକୁ ଟଙ୍କା ଦେଲି କେତେ? ସମାନ 100 ଟଙ୍କା। ଦୋକାନୀ ମତେ କେତେ ଫେରେଇଲା? ଦୋକାନୀ ମତେ ଫେରାଇବ କେତେ? 100 ଫେରାଣ 48 କେତେ ହେବ? 52 ଟଙ୍କା ଫେରେଇବ। ସେ ମତେ କେତେ ଟଙ୍କା ଫେରେଇଛି? 50 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ ଗୋଟେ ଫେରେଇଛି। ତାହେଲେ ଆଉ 2 ଟଙ୍କା ଫେରେଇବ। ତେଣୁ ଦୋକାନୀ ତୁମକୁ କେତେ ଟଙ୍କାର ମୁଦ୍ରା ଫେରେଇବ? ଗୋଟିଏ 2 ଟଙ୍କାର ମୁଦ୍ରା ଫେରେଇବ। କିଛି ମୁଦ୍ରା ଫେରାଇଲା ମାନେ 2 ଟଙ୍କିଆ ଗୋଟେ ଫେରେଇବ, ନହେଲେ 2ଟା ଟଙ୍କାଟିଆ ମୁଦ୍ରା ଫେରେଇବ। ଦୋକାନୀ ମତେ 50 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ ଓ ଗୋଟିଏ 2 ଟଙ୍କିଆ ମୁଦ୍ରା ଫେରାଇବ। 2 ଟଙ୍କିଆ ମୁଦ୍ରା ବି ହେଇପାରିବ, ନହେଲେ 1 ଟଙ୍କିଆ 2ଟା ମୁଦ୍ରା ବି ହେଇପାରିବ। 6 ନମ୍ବର, ତୁମ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ 5 ଟଙ୍କିଆ, ଗୋଟିଏ 2 ଟଙ୍କିଆ, ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କିକିଆ, ଗୋଟିଏ 50 ପଇସା, ତୁମ ପାଖରେ ମୋଟ କେତେ ଟଙ୍କା ଅଛି? ତାହେଲେ କହୁଛି ଏଇଟାକୁ ଧାରା କରି ଲେଖିଲେ ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଅଛି? 5 ଟଙ୍କିଆ, ଆଉ ଗୋଟେ 2 ଟଙ୍କିଆ, ଆଉ ଗୋଟେ ଟଙ୍କିକିଆ, ଆଉ ଗୋଟେ 50 ପଇସିଆ। 50 ପଇସି ଅଛି। ତୁମ ପାଖରେ ମୋଟ କେତେ ଟଙ୍କା ଅଛି? 5 ଟଙ୍କା ଯେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ 500 ପଇସା, 2 ଟଙ୍କା ଯେ 200 ପଇସା, 1 ଟଙ୍କା ଯେ 100 ପଇସା, 50 ପଇସି ମାନେ 50 ପଇସା। ଯଦି ଏଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଟଙ୍କାକୁ ପଇସା ନ କରିବା, ମୁଁ ଅସୁବିଧା ହେବ ମିଶେଇବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ କଲେ? ସବୁ ଟଙ୍କାକୁ ପଇସା କରିଦେଲେ। ଏବେ ମିଶେଇ ହେବ।
850 तुम पाखरे मोट केते टंका अछि 850 पैसा हला पैसा को जतले हम टंका रे परिवर्तन करिया कोन हबो 800 पैसा जे 8 टंका तेणु 8 टंका 50 पैसा तापर हला 7 नंबर जे राम पाखरे 8 टंका थिला से ता सानो भौणी को 3 टंका 50 पैसा देइतला राम पाखरे केते टंका थिला लिखिया राम पाखरे टंका थिला ससमान 8 टंका से तार भौणी को टंका देला ससमान केते 3 टंका 50 पैसा हैला ताले राम पाखरे आ टंका रहिबो केते रहियो 8 टंका जे आमे जानचु केते देखो फेडिया पे आमे कोन करिया टंकाटा पैसा कर दवा जतले देइथो टंका पैसा रो देइथो आमे पैसा कर देला मो सुविधा हबो फेडिया पे 8 टंका जे 800 पैसा 3 टंका जे 300 पैसा 3 टंका जे केते हबो 300 ये 50 350 पैसा तेणु 800 रु 350 फेडी दवा केते रहिला 800 रु 0 रु 0 गले 800 रु 350 फेडले केते हबो 0 रु 0 गले 0 एठी रहिला 10 10 रु 5 गले 5 7 7 रु 3 गले 4 ताने आ रहिला 450 पैसा सी हमको पैसा रे मागी ना देखिया टंका रे मागी तेणु आमे को टंका रे परिणत करिया केते हबो 4 टंका 50 पैसा तेणु राम पाखरे केते टंका रहियो 4 टंका 50 पैसा रहियो तापर हला 8 नंबर बुझी बापा तुमको जेती पैसा देले माँ तुमको तार 2 गुण पैसा देले तुम पाखरे मोट 4 टंका 50 पैसा हैला बापा तुमको केते पैसा देइथिले देखो एटा कोन केमिति हो 8 नंबर टा माने लिखिया मने करा जाऊ बापा देले बापा केते देले x पैसा हमें कोन नबा एटा को x पैसा नबा माँ देला केते तार 2 गुण ताहार माने बापाको टंकार बापाको पैसार 2 गुण तेणु माँ दब केते x पैसार 2 गुण जे 2x पैसा हो तापर दीदी सब टंका मिसिकी केते टंका हला 4 टंका 50 पैसा हला तेणु प्रश्न अनुसार 2x जुक्त x मिसे देले केते हो 450 पैसा तेणु 3x जे 450 पैसा 3x जे केते हो 450 पैसा तेणु x केते हो 450 हरण 3 एटा केमिति हरण करिया देखो जतले एमिति देइथिबो 450 हरण 3 एटा को हम एमिति भी काटी परिया नले एमिति 450 हरण 3 करी कि भी हमें करि परिया एमिति कोले कोन सुविधा हो देखो 3 के 3 आ रहला एठी 1 15 3 5 15 0 को 0 तेणु 150 पैसा तेणु x जे 150 पैसा हला जदि x हला 150 पैसा ताले 2x केते हबो 2x हबो केते 2 गुणन 150 पैसा 2 गुणन 150 पैसा केते 300 पैसा एटा गुणी देले केते हबो 300 पैसा तेणु बापा देइथिले 150 पैसा माँ देइथिला केते 300 पैसा हैला तेणु तापर हला 9 नंबर तुम भौणी प्रथम दिन तुम भौणी प्रथम दिन जेतिकी पैसा जमा कला द्वितीय दिन तार 2 गुण तृतीय दिन द्वितीय दिन 2 गुण पैसा जमा कला से यदि प्रथम दिन 2टी 50 पैसा जमा करि थाए तबे 3 दिन रे से मोट केते जमा कला एटी लेखिया केमिति हां से कोइ जी भौणी 9 नंबर भौणी प्रथम दिन जमा कला शेषमान कोई भौणी प्रथम दिन जमा कला शेषमान मने करा जाऊ
देखिए मने करा जाऊ कारण से देई नहीं तेणु मने करा जाऊ लिखिते नीते पड़ो मने करा जाऊ भौणी प्रथम दिन जमा कला केते एक्स पैसा एक्स नहीं पारिया एक गुण नहीं पारिया जहाँ नेले भी चलियो द्वितीय दिन जमा कला केते प्रथम दिन रो द्वितीय दिन तार दुई गुण माने एक्स रो दुई गुण जे 2x पैसा तृतीय दिन जमा कला शेष मान द्वितीय दिन रो दुई गुण पैसा द्वितीय दिन रो दुई गुण पैसा माने 2x गुणन 2 ताने केते हला 4x पैसा बुझीगला ना से यदि प्रथम दिन 250 पैसा जमा करी था तेबे 3 दिन रे केते जमा कला प्रथम दिन रे से केते 250 पैसा आमे जानू 250 पैसा 250 पैसा से केते हबो 100 पैसा तेणु प्रथम दिन से केते जमा कला 100 पैसा प्रथम दिन जर 100 पैसा एक्स जे 100 पैसा आमे जानिले एक्स जे 100 पैसा ताने 2x जे केते हबो 200 पैसा ताले 4x जे केते हबो 4 गुणन 100 400 पैसा तबे 3 दिन से मोट केते जमा कला देखिबा 3 दिन रे मोट जमा कला केते शेषमान 100 जुक्त 200 जुक्त 400 मिसेले केते हो 700 पैसा केते जमा कला 700 पैसा 3 दिन मोट जमा कला 700 पैसा आम लिखि परिया केते 700 पैसा को 7 टंका भी लिखि परिया 7 टंका भी लिखि परिया तबरे एला 10 नंबर खंडिए 100 टंकिया और खंडिए 50 टंकिया नोट बदल रे केते खंड 5 टंकिया नोट मिलियो देखो इटा गोटे बढ़िया क्वेश्चन टे कोइची खंडिए 100 टंकिया नोट 100 टंका नोट और खंडिए 50 टंकिया नोट ताले मोट मिसी गला 150 टंका बदल रे केते खंड 5 टंकिया नोट मिलियो आ बदल रे हमें को 5 टंका नोट आनियार अछि तेणु हमें कोन करिया 150 रे 5 को हरण कर दवा हरण कले केते हो 5 रे काटले 5 3 15 हेले 0 30 ताले 30 टी जति 5 टंकिया नोट आनिबा ताले खंडिए 100 टंकिया और खंडिए 50 टंकिया नोट ता बदल रे देई हबो आशा करछि समस्त बुझी पारथि तापर आसिला 4 ख एक नंबर कोई जड़े लोक गोटे कुकुड़ा को 80 टंका किणी केते टंका किणला 80 टंका किणी 100 टंका बिकिला तार लाभ बा क्षति है कम टंका किणुची अधिक टंका बिकुची ताले कौन हम लाभ निहाती हम तेणु केते टंका लाभ है जड़े लोक गोटे कुकुड़ा को 80 टंका किणिला ताको बिकिला 100 टंका तेणु ताने कौन हम ଯଦି ଆମେ ଯେତିକି ବିକିଲା ସେତିକିରୁ ଯେତିକି କିଣିଥିଲା ସେତିକି ଫେଡ଼ିଦେବା ଫେଡ଼ିଦେଲେ ଯେତିକି ରହିଲା 20 ରହିଲା ତେଣୁ 20 ଟଙ୍କା କ'ଣ ହବ ଲାଭ ହବ ଯଦି 80 ଟଙ୍କାରେ କିଣିକି 80 ଟଙ୍କାରୁ କମ୍ ଟଙ୍କାରେ ବିକିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା କ୍ଷତି ହେଇଥାନ୍ତା ଯେହେତୁ ଆମେ ଜାଣିଛେ ସବୁ ଅତି ସହଜ କହିଛି 1 ଡଜନ କମଳାକୁ 20 ଟଙ୍କାରେ କିଣି କେତେ ଟଙ୍କାରେ ବିକିଲେ 5 ଟଙ୍କା ଲାଭ ହବ आमे प्रथमे जानिया दरकार जे 1 डजन जे केते 1 डजन जे 12टी 1 डजन जे 12टी कुछ आमे 1 डजन कमला को 20 टंका रे किनले 20 टंका रे किनिले बिकिले केते टंका रो कुछ केते 20 टंका रे किडी केते टंका रे बिकिले 5 टंका लाभ हेबो लाभ 5 टंका हबो माने ताने आमे 25 टंका रो बिकिया 20 5 मिसई दवा 20 5 मिसेले लाभ हेबो माने मिसेइबा जदि कहि थांता क्षति हेबो ताने 5 फेडी थांते बुझिला जेहेतु लाभ देला तेणु जेहेतु देछि कोन लाभ केते हेबो
କ'ଣ 5 ଟଙ୍କା ଲାଭ ହେବ, ତେଣୁ 5 ଟଙ୍କା ମିଶେଇଲେ, ତାହେଲେ 25 ଟଙ୍କାରେ ବିକିଲେ ଆମର 5 ଟଙ୍କା ଲାଭ ହେବ। ତାପରେ ହେଲା 3 ନମ୍ବର, କହୁଛି 1 ଡଜନ ଲେବୁଙ୍କୁ 12 ଟଙ୍କାରେ କିଣି 10 ଟଙ୍କାରେ ବିକିଲା, ତାର କେତେ ଲାଭ ବା କେତେ ହେଲା? ଏଇଠି ଦେଖ, ତାହେଲେ 12 ଟଙ୍କାରେ କିଣିଥିଲା, 12ରୁ କମ୍ ଟଙ୍କାରେ ବିକିଲା କେତେ? 10 ଟଙ୍କାରେ, ତାହେଲେ 12ରୁ 10 ଫେଡ଼ିଦେଲେ ହବ 2, ତାହେଲେ 2 ଟଙ୍କା ତାର କ'ଣ ହେଲା? କ୍ଷତି ହେଲା, କାରଣ ଅଧିକ ଟଙ୍କାରେ କିଣିଲା, ବିକିଲା ବେଳକୁ କମ୍ ଟଙ୍କାରେ ବିକିଲା, ତେଣୁ 2 ଟଙ୍କା ତାର କ୍ଷତି ହବ, ଅତି ସହଜ। ତାପରେ ହେଲା 4 ନମ୍ବର, ଜଣେ ଦୋକାନୀ 10ଟି କଲମକୁ 70 ଟଙ୍କାରେ ବିକି 10 ଟଙ୍କା ଲାଭ କଲେ। କ'ଣ ହେଲା? ଜଣେ ଦୋକାନୀ 10ଟି କଲମକୁ, କ'ଣ ଦେଇଛି? ଜଣେ ଦୋକାନୀ 10ଟି କଲମକୁ 70 ଟଙ୍କାରେ ବିକି 10 ଟଙ୍କା ଲାଭ କଲେ। 10 ଟଙ୍କା, 10ଟି କଲମକୁ 70 ଟଙ୍କାରେ ବିକିଲେ, 70 ଟଙ୍କାରେ ଯେଉଁ ବିକିଲେ ତାଙ୍କର ଲାଭ କେତେ ହେଲା? ବିକିଲେ ଲାଭ ହେଲା କେତେ? ଶେଷମାନ 10 ଟଙ୍କା। ଲାଭ ଯଦି 10 ଟଙ୍କା, ତାହେଲେ କିଣିଥିଲେ କେତେ? ତାହେଲେ 70ରୁ 10 ଫେଡ଼ିଦେବା, କିଣା ମୂଲ୍ୟ 70 ଫେଡ଼ାଣ 10, ତେଣୁ କେତେ ହବ? 60 ଟଙ୍କା। 60 ଟଙ୍କା ତାଙ୍କର କ'ଣ ହବ? କିଣା ମୂଲ୍ୟଟା 60 ଟଙ୍କା, ତେଣୁ 10ଟି କଲମକୁ ସେ କିଣିଥିଲେ 60 ଟଙ୍କାରେ, ତେଣୁ 1ଟି କଲମକୁ କିଣା ମୂଲ୍ୟ କେତେ ପଡ଼ିଥିବ? 60 ହରଣ 10, 10ରୁ 60, ତାହେଲେ 6 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିଥିବ। ସେ କଥା ସେ ଦେଇଛି, ସେ କଲମ ଗୋଟିକୁ କେତେ ଟଙ୍କାରେ କିଣିଥିଲେ? ତାହେଲେ 6 ଟଙ୍କାରେ କିଣିଥିଲେ। ତାପରେ ହେଲା 5 ନମ୍ବର, 4ଟି କଣ୍ଢେଇକୁ 20 ଟଙ୍କାରେ କିଣି ବିକ୍ରି କରିବାରୁ ଗୋଟିଏ କଣ୍ଢେଇ ଉପରେ 4 ଟଙ୍କା ଲାଭ ମିଳିଲା, ଗୋଟିଏ କଣ୍ଢେଇ କେତେ ଦାମରେ ବିକ୍ରି କରାଗଲା? ଦେଖ, ସେ ଦେଇଛି 4ଟି କଣ୍ଢେଇକୁ 20 ଟଙ୍କାରେ କିଣି ବିକ୍ରି କରିବାରୁ ଗୋଟିଏ କଣ୍ଢେଇ ଉପରେ 4 ଟଙ୍କା ଲାଭ ମିଳିଲା। ଗୋଟେ କଣ୍ଢେଇ ଉପରେ କେତେ ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି? ଦେଖ, 4ଟି କଣ୍ଢେଇକୁ 20 ଟଙ୍କାରେ କିଣା ହେଲା, 4ଟି କଣ୍ଢେଇକୁ କିଣିଲେ କେତେ ଟଙ୍କାରେ? ଶେଷମାନ 20 ଟଙ୍କାରେ, ତେଣୁ 1ଟି କଣ୍ଢେଇକୁ କିଣିବେ କେତେ ଟଙ୍କାରେ? 20 ହରଣ 4, ତେଣୁ 4 ପଞ୍ଚା 20, ତାହେଲେ 5 ଟଙ୍କାରେ। ଗୋଟେ କଣ୍ଢେଇକୁ କେତେ ଟଙ୍କାରେ କିଣିଲେ? 5 ଟଙ୍କାରେ। ସେ ତାପରେ ଦେଇଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ କଣ୍ଢେଇ, ଗୋଟେ କଣ୍ଢେଇକୁ 5 ଟଙ୍କାରେ କିଣା ହେଲା, ଏଇଟା ହେଲା କିଣା ମୂଲ୍ୟ। ତାପରେ 4 ଟଙ୍କା ଲାଭରେ ବିକ୍ରି କରାହେଲା, 4 ଟଙ୍କା ଲାଭ ମିଳିଲା, ଗୋଟେ କଣ୍ଢେଇରୁ 4 ଟଙ୍କା ଲାଭ ମିଳିଲା। ତାହେଲେ ଗୋଟେ କଣ୍ଢେଇରୁ ଯଦି ଆମେ କେତେ ଟଙ୍କାରେ ବିକିବା? 5 ଟଙ୍କା କିଣା ହେଲା, 4 ଟଙ୍କା ଲାଭ ମିଳୁଛି ମାନେ 4 ମିଶେଇଦେବା, ତେଣୁ କ'ଣ ହବ? ଗୋଟି କଣ୍ଢେଇକୁ ବିକ୍ରି କରାଗଲା ଶେଷମାନ 5 ଯୁକ୍ତ 4, ଶେଷମାନ 9 ଟଙ୍କାରେ, କାରଣ ସେ 4 ଟଙ୍କା ପ୍ରତି କଣ୍ଢେଇରୁ ସେ ଲାଭ ମିଳୁଛି। ତାହେଲେ 1ଟି କଣ୍ଢେଇକୁ ବିକ୍ରି କରାଗଲା କେତେ? 9 ଟଙ୍କାରେ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଇଛି 8ଟି କଣ୍ଢେଇକୁ 80 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରିବାରୁ 16 ଟଙ୍କା କ୍ଷତି ହେଲା, ଗୋଟିଏ କଣ୍ଢେଇର କିଣା ଦାମ କେତେ? 6 ନମ୍ବର, 8ଟି କଣ୍ଢେଇକୁ 80 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରାଗଲା, 8ଟି କଣ୍ଢେଇକୁ ବିକ୍ରି କରାଗଲା 80 ଟଙ୍କାରେ, ତେଣୁ ଏତିକି କରିଲେ କ୍ଷତି କେତେ ହେଲା? ଶେଷମାନ 16 ଟଙ୍କା। ତାହେଲେ କ୍ଷତି ହେଲା ମାନେ 16 ଟଙ୍କା, ତାହେଲେ କେତେ ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରାହେଇଥିଲା? 80ରୁ 16 ଫେଡ଼ିଦେବା, ତାହେଲେ 64 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରାହେଇଥିଲା। ଯଦି 8ଟିକୁ 64 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରାହେଲା, ତାହେଲେ 1ଟିକୁ କେତେ ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରାହେଇଥିବ? 64 ହରଣ 8, ଏହାର ଡାହାଣ ପଟକୁ ଆର ବାମ ପଟକୁ ହରଣ କରିବା, 1କୁ ଏଠି କିଛି କାମ ନାହିଁ, ତେଣୁ 1ଟାକୁ 1ଟି ଯେତେବେଳେ ଖୋଲିବା,
एपटकू एपटकू हरण करिया ताले 64 हरण 8 जे 8 8 64 ताले एकटी कुंठे को किणा दाम केते पड़थिला 8 टका। आशा करछि समस्त बुझी पारथि। तापर क्वेश्चन देछि केते 7 नंबर 7 नंबर करिया 7 नंबर देछि चाउल क्विंटाल 1000 टंका बिक्री करिवरु 300 टंका क्षति हला माने कहिछि से चाउलटाକୁ केते टका से किनिथिला ना 1000 टंका बिक्री करिवरु 300 टंका क्षति हला। क्षति माने कोन किना दाम रु कम और बिक्री बिक्री दाम टा कम हेने सेटा कोन हबो क्षति हबो। क्षति केतळे हबो जेतळे किना दाम टा रु माइनस बिक्री दाम गने सेटा कोन क्षति एटा एटा कि मने रखिया दरकार नाही बुझिकी करले बहुत भलो। तेणु माने जे कहिछि 1000 टंका बिक्री करिवरु बिक्री करा हला केते 1000 300 टंका क्षति होउछि हला ताले जदि 300 टंका क्षति होउछि ताले 300 टंका को हम मिसे देले केते हबो 1300 टंका ताने किणा हेतिला एत्ति की किणा हला बिक्री हला केते एत्ति की बिक्री करिवरु केते होउछि 1 क्विंटल चाउल किणा दाम ताने केते थिला 1300 टंका थिला तेणु 300 टंका क्षति होउछि। बुझी पाइलो ना बुझी हलानी। तापर 8 नंबर ये गोटे रेडियो 325 टंका किनी केते टंका बिकिले 25 टंका क्षति हेबो गोटे रेडियो को। गोटे रेडियो रो किना दाम ससमान केते 325 टंका से कहिछि केते टंका बिकिले 25 टंका क्षति हेबो एत्ति की किणी की जदि हम 300 टंका बिकिया ताने 25 टंका क्षति हेबो जदि 325 रो पुणी आउरी 25 मिसे की बिकी थांते ताले 25 टंका लाभ होई थांता किंतु से कहिछि क्षति हेबो क्षतिटा कोन आमे किणा दाम रु माइनस करी की बिक्री दाम टा को बिकिया तेणु क्षति हेबो तेणु 325 रु केते टंका बिकिले 25 टंका क्षति हेबो एत्ति की क्षति हेबो तेणु सेटा को कोन करिया फेडी दबा आ 300 रहिला 300 हला तार बिक्री दाम जेतला हम बिक्री दाम खुलिबा ताने एठी कोन करिया एठी माइनस बिक्री दाम रहितला एटा जेतला हम एपडी की नै जाय ताने कोन हे जो क्षति फेडाना किणा दाम माइनस रहिला माने क्षति रु किणा दाम रु कोन हो तने कोन हो एटा जदि हम एटी करिया तने माइनस टा जदि आरपडी की नै जा कोन हो तने बिक्री दाम को बिक्री दाम रहियो ससमान एठी आरपडी की नै ने एठी माइनस को प्लस किणा दाम हे जियो जहा चिन्ह चेंज हे जियो फेडना क्षति हे जियो एति की रहियो। तापर आइला केते नंबर कहिछि 10टी पेंसिल को केते टंका बिक्री कराला 22 टंका रे बिक्री कराला करिबारु 2 टंका लाभ हला एटारु 2 टंका लाभ बाडछि 2 टंका लाभ बाडछि माने तने 10टी पेंसिल किणा हिला केते टंका 20 टंका 2 टंका लाभ बाडछि माने 2 टंका फेडी देने ता किणा दाम टा भारी पले एटा हला तार किणा दाम 10टी पेंसिल लो किणा दाम केते हला 20 टंका तो गुटे पेंसिल लो किणा दाम केते हबो 10टी पेंसिल लो किणा दाम हला 20 टंका 1टी पेंसिल लो किणा दाम 20 हरण 10 दशमान 2 टंका। 10 नंबर गोटे शर्ट को 50 टंका गोटे पैंट को 40 टंका रे किणी शर्ट को 40 टंका और पैंट टी को 50 टंका रे बिक्री करा गला मोट ऊपर केते लाभ बा केते क्षति हला
କ'ଣ ଦେଇଛି ଗୋଟେ ସାର୍ଟକୁ 50 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ପ୍ୟାଣ୍ଟକୁ 40 ଟଙ୍କାରେ କିଣି ସାର୍ଟକୁ 40 ଟଙ୍କା ପ୍ୟାଣ୍ଟଟିକୁ 50 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରାହେଲା ମୋଟ ଉପରେ କେତେ ଲାଭ ବା କ୍ଷତି ହେଲା ଦେଖ ଗୋଟେ ସାର୍ଟକୁ କିଣା ହେଲା 50 ଟଙ୍କାରେ ଗୋଟେ ପ୍ୟାଣ୍ଟକୁ କିଣା ହେଲା 40 ଟଙ୍କାରେ ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ବିକ୍ରି କରାହେଲା ଏଇ ଯେଉଁ ସାର୍ଟଟାକୁ ବିକ୍ରି କରାହେଲା 40 ଟଙ୍କାରେ ଏଠି ଯେଉଁ 40 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରାହେଲା 10 ଟଙ୍କା କ୍ଷତି ହେଲା ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ପ୍ୟାଣ୍ଟଟିକୁ 40 ଟଙ୍କାରେ କିଣା ହେଇଲା ବିକ୍ରି ହେଲା 50 ଟଙ୍କାରେ ତାହେଲେ ଏଠି 10 ଟଙ୍କା ଲାଭ ହେଲା ଏଠି 10 ଟଙ୍କା କ୍ଷତି ହେଲା ତାହେଲେ ଏଠି 10 ଟଙ୍କା ଲାଭ ହେଲା ତାହେଲେ କ'ଣ କହିଛି ମୁଟ ଉପରେ କେତେ ଲାଭ ବା କ୍ଷତି ହେଲା ତାହେଲେ ମୁଟ ଉପରେ କିଛି ଲାଭ ହେଲା ନାହିଁ କି କିଛି କ୍ଷତି ହେଲା ନାହିଁ ତାପରେ ଆସିଲା 11 ନମ୍ବର ଗୋଟିଏ ସାଇକେଲକୁ 1725 ଟଙ୍କାରେ ବିକିବାରୁ 80 ଟଙ୍କା ଲାଭ ହୁଏ ତାହେଲେ 1725 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କଲେ 80 ଟଙ୍କା ଲାଭ ହୁଏ ତାହେଲେ 80 ଫେଡ଼ିଦେଲେ ମାଇନସ୍ କରିଦେଲେ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ତାର କିଣା ଦାମ ବାହାରି ପଡ଼ିବ ତାହେଲେ 5 ଏଠି ହେଲା 12 8 ଗଲେ 4 6 16 ତାହେଲେ 1645 ଟଙ୍କା କ'ଣ ହେଲା ତାହେଲେ 1645 ଟଙ୍କା ହେଲା ତାର କିଣା ଦାମ କହିଛି 1680 ଟଙ୍କାରେ ବିକିଲେ କେତେ ଲାଭ ହୋଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ 1680 ରୁ ଫେଡ଼ାଣ 1645 ଫେଡ଼ିଦେଲେ ତା ଲାଭଟା ବାହାରି ପଡ଼ିବ 10 ରୁ 5 ଗଲେ 5 ଏଠି ରହିଲା 7 7 ରୁ 4 ଗଲେ 3 ହେଲା ତାହେଲେ 35 ଟଙ୍କା କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା ଲାଭ ହୋଇଥାନ୍ତା ଯଦି 1680 ଟଙ୍କାରେ ବିକିଥିଲେ ତାହେଲେ 35 ଟଙ୍କା ଲାଭ ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଏଇଟା ଧାରା କରି ସେଇଭଳିଆ ଲେଖାଯିବ ଗୋଟେ ସାଇକେଲକୁ 1725 ଟଙ୍କାରେ ବିକିବାରୁ 80 ଟଙ୍କା ଲାଭ ହୁଏ ତେଣୁ ସାଇକେଲର କିଣା ଦାମ 1725 ଫେଡ଼ାଣ 80 ଶେଷମାନ 1645 ଟଙ୍କା ସେ କହୁଛି 1680 ଟଙ୍କାରେ ବିକିଥିଲେ କେତେ ଲାଭ ହୋଇଥାନ୍ତା ଶେଷମାନ 1680 ଫେଡ଼ାଣ 1645 ଶେଷମାନ 35 ଟଙ୍କା ଅତି ସହଜ ତାପରେ ହେଲା 12 ନମ୍ବର କହୁଛି ଗୋଟିଏ ଟେବୁଲକୁ 720 ଟଙ୍କାରେ ବିକିବାରୁ 18 ଟଙ୍କା କ୍ଷତି ହେଲା କ'ଣ ଦେଇଛି ଟେବୁଲକୁ 720 ଟଙ୍କାରେ କ'ଣ କରାହେଲା ବିକିବାରୁ 18 ଟଙ୍କା କ୍ଷତି ହେଲା ଯେହେତୁ 18 ଟଙ୍କା କ୍ଷତି ହେଲା ତାହେଲେ 18 ଟଙ୍କାଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ମିଶେଇଦେବା ଯଦି ଏତିକି ଟଙ୍କା କ୍ଷତି ହେଉଛି ତାହେଲେ ଏତିକି ଟଙ୍କା ମିଶେଇଦେଲେ ତା କିଣା ମୂଲ୍ୟ ବାହାରି ପଡ଼ିବ 8 1 ରୁ 2 ରୁ 1 ମିଶେଇଲେ 3 ଏଠି ହେଲା 7 738 ଟଙ୍କାରେ ଯଦି ବିକିଥାନ୍ତି ନା 738 ଟଙ୍କା ତାର କ'ଣ କିଣା ମୂଲ୍ୟ ଥିଲା 720 ଟଙ୍କାରେ ବିକିବାରୁ 18 ଟଙ୍କା ତାର କ୍ଷତି ହେଉଛି ଏହାକୁ କେତେ ମୂଲ୍ୟରେ ବିକିଥିଲେ 12 ଟଙ୍କା ଲାଭ ହୋଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ 738ରେ ପୁଣି 12 ମିଶେଇଦେବା କାରଣ ଏଇଟା କିଣା ଦାମରୁ ଲାଭ କେମିତି ବାହାରିବ 12 ଟଙ୍କା ଲାଭ ବାହାରିବ କହିଛି ମାନେ 12 ମିଶେଇଦେବା 8 ରୁ 2 ମିଶିଲେ 0 1 3 1 4 1 5 ତାହେଲେ 750 ଟଙ୍କାରେ ଯଦି ଆମେ ବିକିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ 12 ଟଙ୍କା ଲାଭ ହୋଇଥାନ୍ତା ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ପୁଣି ଆଗାମୀ କ୍ଲାସକୁ ମୁଁ ଆହୁରି ନୂଆ ନୂଆ ଅଙ୍କ ନେଇକି ଆସିବି ଏଇସବୁ ଅଙ୍କ ଦିମାଗକୁ କ'ଣ କରିବ ମାଇଣ୍ଡକୁ ଟିକେ ଓପନ୍ କରିବ ସ୍ପେସ୍ ଯେଉଁ ରଷ୍ଟ ଲାଗିଯାଉଛି ଆମ ଦିମାଗରେ ସେଟାକୁ ଟିକେ ଖେଳେଇବ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଜୟ ହିନ୍ଦ